मेष राशि आज आपण साहसिकतार पदक्षेप नहीं पारिवारिक एवं कर्म क्षेत्र समस्या समाधान करें। आवश्यकता पूरण करने सकाशे अर्थर अभाव रहिबो नाही। कर्म क्षेत्र आकस्मिक स्थान परिवर्तन आभास पाइपारती। परिवहन व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति करिपारंती। शारीरिक समस्या मुक्ति पाइपर। जीवन में उन्नति पाई नूतन सुजोग पाइपारंती। मार्केटिंग विक्रय जोगाजोग आपण मान सफलता पाइपर। राजनेता सामाजिक स्तर बढ़ी चली पारे। कोर्ट कचेरी मामला को नहीं चिंतार रही पारंती। आज आपण शुभ रंग होची लाल। शुभ संख्या होची 9 एवं प्रतिकार श्री हनुमान को पाखरे पेड़ा भोग लगाए छोट पिला मानकु खाइबा को दियंतु। वृष राशि प्रत्येक क्षेत्र मापी चुली चलिबा भल नतुबा बा कलह लागी जाई पारे। शिल्प वाणिज्य परिवहन पे विशेष असुविधा हेबो नाही। कर्म क्षेत्र मनर बल खूब टाण रही पारे। अटकी रहितबा कामटी को शेष रे करि पारंती। परिवार भितर समस्या थिले मध्य निजकु नियंत्रण रखी पारिबे। कर्म क्षेत्र अधिक परिश्रम करने हेतु उच्च सफल प्राप्त करि पारंती। चाकरी खोजुवा लोक मानकु भल चाकरी मिली पारे। आपणक तीव्र बुद्धि पई पुरस्कार मिलिबार जोग रहुछि। छात्र छात्री माने उच्च शिक्षा करिवार सुजोग पाई परिबे। ऑफिस रे कार्य व्यस्तता जोगु खाद्य पेय ठीक रही न पारे। आज आपणक शुभ रंग होछि धला। शुभ संख्या होछि 6 एवं प्रतिकार पई भार्गवी पूजा अर्चना करंतु। मिथुन राशि पारिवारिक समस्या थिले मध्य काम गुड़ी को सफलतार सहित संपन्न करि परिबे। किछि गोलमालिया परिस्थितिर मध्यस्थता करिथिबारु अन्य मानकु कफायत देबाकु पड़ी पारे। व्यवसाय क्रमशः समस्या बढ़ी बढ़ी बड़ आकार धारण करिबारे संभावना रहुछि। संतान मानक साफल्य मन रे आपणक खुशी आनी पारे। आपणक संपर्क रे आसुथवा प्रत्येक लोकंक सहित प्रेमपूर्ण व्यवहार करि पारंती। संगीत को बड़ सुजोग मिली पारे। सामाजिकता कथा दूर व्यवसाय संप्रसारण घटी पारे। आज आपणक शुभ रंग होछि सबुज। शुभ संख्या होछि 5 एवं प्रतिकार पई गोटा मुख कोनसी ग्रह विग्रह को आपण माने दान करंतु। कटा राशि आपणक युक्तियुक्त चिंताशील विचारधारा प्रभाव समस्या समाधान करिबारे आपण माने सफल होई पारंती। ऑफिस रे मिथ्या अभियोग सकाशे अन्य उपरे आपण माने विरक्त करि पारंती। भूल बुझामणार पारिवारिक कलह जनित आपणक मनटी अशांत रहिबो। व्यवसाय किंबा परिवहन रे लाभ हेबा बदल आपण माने क्षति रे पड़ी पारंती। बंधु परिजनक स्नेह श्रद्धा आदर आपण माने पाई परिबे। आनुष्ठानिक काम किंबा आध्यात्मिक दिग प्रति आपण माने गति करि पारंती। परिवार रे खर्च परिमाण वृद्धि पाई पारे। सांबादिकता क्षेत्र में आपण माने प्रशंसा साउटी पारंती। विद्यार्थी माने एकाग्रता रक्षा करिवे। महिला मानक गुरुजन मानक सहित आपणक मतांतर घटी पारे। आज आपणक शुभ रंग होछि धला। शुभ संख्या होछि 2 एवं प्रतिकार पई गुरुजन मानक चरण स्पर्श करंतु। सिंह राशि स्वास्थ्य प्रति यत्नवान न हेले आपण पर अनुताप करबा को पड़ी पारे। आज कर्म क्षेत्र रहितबा व्यतिक्रम विषय चिंता करे आपणक मनटी विचलित होई पारे। अधिकांश समय रोग ऋण एवं परोक्ष शत्रुता जोग आपण माने व्यस्त रही पारंती। बंधु एवं परिजनक सहित आजिर यात्रा आनुष्ठानिक काम रे आपण सफलता पाई परिबे। स्वास्थ्य क्षेत्र आपणक उन्नति घटिबो। दाम्पत्य जीवन प्रेम पूर्वक बीती पारे। ऑफिस रे कर्मचारी ऊपर विरक्त आपण माने रहंतु नाही। शिक्षार्थी माने अध्ययन करबा दिगरे मन बळाई पारंती। दूर यात्रा वाणिज्य व्यवसाय कारबार क्षेत्र रे आपणक उन्नति आसी पारे। आज आपणक शुभ रंग होछि नारंगी। शुभ संख्या होछि 1 एवं प्रतिकार पई श्री विष्णु को पूजा पाठ करंतु। कन्या राशि आज कोनसे समस्या आपणक विचलित करि परिबो नाही। सत्संग धर्मचर्या साहित्य सभा समिति रे समस्या समाधान रास्ता खोजी बाहर करि पारंती। बंधुक सहित आलोचना करिबारे सुजोग लाभ करी आजिर समयटी भल भाव अतिबाहित करि पारंती। अर्थ संकट को सहकर्मी दूरेई नेबार प्रतिश्रुति दे पारंती एवं उदर रोग रे आक्रांत हेबे। सबु समाधान को दृढ़ भाव रे मुकाबला करि पारंती। ज्योतिष विज्ञान रो चर्चा करि पारंती। खेलाड़ी माने उत्तम प्रदर्शन करी समीक्षकों प्रशंसा भाजन करि पारंती।
ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ରହିବ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 5 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବୁଧଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତୁଳା ରାଶି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ମନ ବିବ୍ରତ ରହିବ। ଆବଶ୍ୟକ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ପ୍ରୟତ୍ନ କଲେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କଦାପି ବିଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ କଥାରେ ତର୍କ କାରଣରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଗ ଭଳି ଆତ୍ମୀୟତାପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ନଥିବା ନେଇ ଅନୁଭବ ଆପଣମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସରଳ ଭାବରେ କାମ ପୂରା କରିପାରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟାରେ ଆଗକୁ ଆସେଇ ପାରନ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ଜମି ଆପଣମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଧଳା, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ କୌଣସି ଅସହାୟ ବା ଗରିବ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଦୂରଯାତ୍ରା, ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା, ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଧନହାନି ଜନିତ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପୂର୍ବ ସାହସିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ସାମ୍ବାଦିକତା, ପ୍ରଶାସନ, ରାଜନୀତି, ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରନ୍ତି। ସରକାରୀ କାମ ଏବଂ ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତରୁ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଲାଗି ରହିପାରେ। ଚାକିରିରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଇଚ୍ଛା ବା ଈର୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବଢ଼ି ଚାଲିପାରେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ର ଉଚ୍ଚ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୁଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ନୃସିଂହଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ବା ଆପଣମାନେ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ କଠୋରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ଉପକାରରେ ଆସିପାରେ। ଅନ୍ୟମନସ୍କତା ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ଯୋଗୁଁ ମନୋବଳ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଭା ସମିତିରୁ ଆପଣମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶେଷତଃ ଆଇନ ଅଦାଲତରେ ସ୍ଥଗିତ କାମକୁ ପୂରା କରିପାରନ୍ତି। ପେଟ ବ୍ୟଥାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରେ। ଯେକୌଣସି କାମ କରିବା ବେଳେ ମନକୁ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଫଳ ପାଇପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ଜଟିଳ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରିମାଣ ବିଶେଷ କିଛି ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ସଫଳତା ଦିଗକୁ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଳଦିଆ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ହରିହରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଦିଗ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। କଥା ଦେଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ଫେରାଇବାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତୀବ୍ର ହେବ। ପରିବାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ଚାପ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ି ଯାଇପାରେ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଟି ପାଇଁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ଏବଂ ବିତର୍କ ଆପଣଙ୍କ ବଢ଼ିପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ପରିବାରରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମନୋଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିବେ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉନ୍ନତତର ରହିପାରେ। ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଲାଭ କରି ସାମୟିକ ଖୁସି ରହିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଶନିଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ସହିତ କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରନ୍ତି। ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାରରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କାମରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ, କଚେରୀ ମାମଲାରେ ତଥା ଜମିଜମା ବିବାଦରେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବଳାଇ ପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ବଡ଼ ବିବାଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଗୃହିଣୀମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପରାୟଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନୀଳ, ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 8 ଏବଂ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଆପଣମାନେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାନୁଭୂତି ଯୋଗୁଁ କାମଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅନାଦର ହୋଇପାରନ୍ତି।
कठोर परिश्रम कले समस्या समाधान सहित रोजगार प्रति ध्यान मध्य देई पारिबे। निर्माण यात्रा विवाद सभा समिति प्रवृत्तिर आस्पस्ति लाभ करि पारंती। देह भल रहिले मध्य मनरे आपणक भय देखा देई पारे। आयरे सामान्य उन्नति परिलक्षित हेबो। बंधुक सहित मिसी एकत्र भोजन करि पारंती। पैतृक संपत्ति को नहीं दुई जनक विवाद रे तृतीय व्यक्ति लाभवान हेबे। राजनीति रे कौनसी गुरुत्वपूर्ण कार्य को हाथ को नहीं पारंती। आज आपणक शुभ रंग होची हलदिया, शुभ संख्या होची 3 एवं प्रतिकार माँ तारांको पूजा अर्चना करंतु।